चौधरी बाबू अच्छी राम रस सुनी खाऊ बोले राम चरित मानस शुणा चरित मानस शुणा आहा श्रीराम जय राम सीता राम राजा राम श्रीराम जय राम सीता राम राजा राम ये गाइए भगवान गाइए भगवान तोरिबा तो राम चरित मानस शुणा राम चरित मानस शुणा चौधरी बाबू पदुतिया राग आसो चक्षी विश्वर प्रथम बछाण पूज्यस्पद जेजेगुरु ओडिशा कीर्तन जगत गायक कल्पद्रुमाज्ञा प्रबल देह चक्षी राग रचित पदुति आज्ञा कथा कहले दशकारी पुरापति खराब हो खराब हो मनटा पूरा देखते जाऊँ अपर खबर हो कौन कर भलमती कर कैमेरा भलमती मैंने कौन तुम परमिशन दौच मो कह कथा जदि आप कहले से कले जानकी भलमती करेंगे ना आ रुचिला टिके कहीं टिके कर बंद कर दियो कौन कहले ये मना कला आमको असुविधा आमको असुविधा रेकर्डिंग करी आमे सुनिया को आप पैसा दिया नहीं सुनिया को रेकर्डिंग को मैं करूँ
ଆମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ପରା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଶୁଣି ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଇଲେ ମନା କରନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯୋଉ ବିଜନେସ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଚାଲିବନି ବୋଲି ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାହୋଲର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଥିଲା ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ପ୍ରଥମେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା କଣ କଟାନ୍ତା? ନାରେ ଶୁଣ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପଡିବନି ବୋଲି। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଣ? ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ପଡିବା କଥା ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଅତି ହେଲେ ଖରାପ। ଅର୍ଥ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ।